समस्त को प्रेस दलर मोर ख्रीष्टीय भाई और भौणी आज का यह वीडियो रे आमे किछि ईश्वर को भाग्य शिखिबा ईश्वर को भाग्य जानी पारिबा आज का यह वीडियो रे काश्म क्रिस्टियन युवक भाई मान को युवक भाईना मान को किछि कहवा को चाहे आपण क्रिस्टियन मो भाईना माने मो भाई माने किंतु आपणकर से क्रिस्टियन लोक जमिति रहिबे सेमिति रहिबार आपणको आत्मा रे आपणको जीवन रे बदले नहीं चेंज है सेति पई आपणको युवक समय रे आपणको समस्त लोक तुच्छ करथु युवक समय रे आपणको समस्त लोक ग्रहण करथु कहीं आपणकर रहिबा देखिकी आपण चालचलना देखिकी आपणकर से पोशाक देखिकी सब किछि देखिकी आपण तुच्छ करथु कहीं युवक समय रे एमिति रहिबार उचित नहीं आपण जदि वाक्य पढ़ आपण जदि बाइबल पढ़ुछथि तेबे आपण देखि पारिबे प्रथम तिमोथी 4 पर्व 12 पद रे ए युवक विषय रे कि लेखा जाय अछि कहीं आपण हो मु हो समस्त पाप करू युवक समय पिला दिन तुम पाप करू किंतु सही पाप तो आम सही खराब काम तो आम केमिति मुक्ति आ दुनिया रे किछि भी जुगाड़ी नहीं ए खराब काम तो ए खराब आ राग हिंसा तो नाश पुड़िया आ मद तो ए खराब जिनिस तो हटेवा पाई आ उपाय किछि नहीं ताले ईश्वर भाग्य अच्छे उपाय और जब आप ईश्वर भाग्य जब पालन करेंगे आपणकर मन आपणकर शरीर सबकि सरल जीव सबकि सरल हो सबकि भल हो आपड़ जदि नाश गुड़ाक खाई खाई जब निजर दिन बीतौंट मद पी पी कि आप निजर दिन बीतौंट तेरे आपण लोक मैंने पागल लोक कह आपण लोक मैंने ग्रहण कर रागिबे युवक समय एमती कहीं मद पीछे बुढ़ा पड़े ये कहीं विनाश गुड़ा को खाई खाई बुलूचे से कहवाक चाहूँगी आपणकर ड्रेस पोशाक आपणकर ड्रेस पोशाक हो आपणकर चुटी काटिबा हो आपणकर मास गुड़ाक मद एगुड़ाक सब कुछ बंद कर ताकि लोक मैंने बापा माँ भाई भाई मंडल लोक मैंने भल फेला भल लोक भल युवक बोली कहे कहीं आप गुड़ाक जदि छाड़ी पार ना तेरे आपण केबे भी लोक मान मुहटू लोक मैंने गोटे भल शब्द खाइबे ना भल पिलार शब्द खाइबे ना अनेक मंडल एमती अच्छा बापा मौसा के बड़ भाईना के मद किसी पी पीले कि गोटे छुआ है कि 15 वर्षर पिला है कि 10 वर्ष पिला है से मद पीऊ आ सिगरेट टाणी टाणी रास्ता कर बुलूथि रास्ता बुलूथि कहीं आज्ञा आपड़ जब सिगरेट पीउछन्ति आपड़ जब मद पीउछन्ति तेबे आपड़ से गुड़ा को दूर रखु से गुड़ा को दूर रखिकी पवित्र भाग्य पवित्र बाइबल को आपण मन में संचय कर रखु कहीं जो जो विषय जो जो काम लोक मान को फास्ट फास्ट सहज लगे सही काम बा सही विषय शेष समय लोक मान को मृत्यु दिए मरण पहुंचाए आप टिके टिके जब नाश खाऊे दिन दिन बेसी 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 नाश पाइब बेस फास्ट फास्ट आरंभ कर समय आप टिके टिके नाश खाऊे दिन को थे खाते वर्ष गला केते मास गला आप बेसी बेसी नाश खाऊ से बेसी बेसी पुड़े खाऊ बेसी बेसी सिगरेट पीउछन्ति आपणकर गाल भी कणा कणा हो पुड़े खाइबा जो आपणकर किडनी भी खराब हो सिगरेट पीवा जो आप मद पी पी मद आप मद पीऊ पीऊ अभ्यास हो गलानी तेरे आपणकर पैसा पाखे पाखे पैसा नथिले आप मोबाइल को बांधा रखिकी आमती आप गलर सुना हो
ଆଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୌର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗୌର ସମ୍ପତ୍ତିର ସବୁ ଆଉ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେହି ବିଷୟ, ସେହି ମଦ ଗୁଡାକ, ସେ ସିଗାରେଟ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଆପଣ ସେଠି ମରଣ ହେବେ, ଆପଣ ସେଠି ମରଣ ଭୋଗିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ନେଉଛି, ମରଣ ପାଖକୁ ନେଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଭାଇ, ମୋ ଭାଇରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଛାଡେ, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପସ୍ତିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର, ସେହି ଯୁବକ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଇଲ ହେବାର, ଆଉ ଯୁବକ ସମୟରେ ନାଶ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାର ଟିକେ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ କେହି, ଜଣେ ପିଲା ହଉ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହଉ, ଜଣେ ମା ହଉ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ନାଶ ଗୁଡାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ନେହ କରି, ଆଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପିଲା କଲା। ଆପଣ ଯଦି ନାଶ ଗୁଡାକୁ ଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି ନାଶ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ନ ଛାଡି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି, ଜଣେ ଛୁଆ ବି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ଲୋକ କହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହୁଅଛି, ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନାଶ ଗୁଡାକୁ ଖାଇବାର ବନ୍ଦ କରୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ନାଶ ଗୁଡାକ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଶରୀର ବର୍ବାଦ ହଉଛି, ଆମର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘୃଣା କରିବେ। କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ସିଗାରେଟ ପିଉଛି, କି ଜାଣି ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ସବୁ ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ପାଟି ସବୁ ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ଏମିତି କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଭଲ ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ରେସପେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାର, ଆପଣ ଯଦି ନାଶ ଗୁଡାକ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନାଶ ଗୁଡାକ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନାଶ ଗୁଡାକ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ନାଶ ଗୁଡାକ ଈଶ୍ୱର ବନାଇନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ରୁଟି, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଫଳମୂଳ, ଏଗୁଡାକ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ସିନା ଆପଣ ଶକ୍ତି ପାଇବେ, ମଜବୁତ ହେବେ। ନାଶ ଗୁଡାକ ଖାଇଲେ କଣ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ମଜବୁତ ହଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମଜବୁତ ହଉନାହାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉଲ୍ଟା କ୍ଷତି ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କ୍ଷତି ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ ଫେରାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ଏଇଟା ମୋର କିଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାନ୍ତୁ। ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।